Anya me nganya fe acho me Lydia anyoko anan. Ni neke YouTube channel no ni nation no ne acho le Koko TV1. Ya Koko TV1 no no fi ono ji wakasi oni. Wakwo hela short way. Ni wakasi o hela heni. Wakwo hela ni bi ni ha na ba. Ni bi no ba nyo fe. Ni ka oye hela kopo ba nyo ke mona. Agbene ke hela fe bo hu e. Ni bi ni ka onna yo heni oba na kehye nele sani yana doctor agbene hu ni bi ni oba nyo fe ni hela na ni wo yo ye kopo ban ogbenu ye Koko TV1 no ni wo fi one ke mena jo klen gbe no ni na share channel na no wo hele bo atu ni ma ba keshi o subscribe to channel na ko ba o subscribe o tan agbene mle hu ni yo hihie twa mle no bona fe ni da be fe be ke Infe video link from YouTube channel na no oni ne ahye no ke onna kon videos ni fe omo emi amo here no oya kwe na kan video say in video clean no nwe no hypertension alo no watch all BP nwe he ni no ni channel hu nwe e boni ko ya hia no ya machine na ekwo oba nya ke check o BP e wo ka onye ko okwe na kan videos na emi amo here no to obe no kwe bona fe no kaseni ewa mena no ni hen ma wie ji Yitsogbamo ji noko ni bekume ka fe bo e ona ewo mi nse Yitsonyo gba mo ni onyo fo he noko ka nuchumo ya ponji o obanye ni onye nuchumo po ya shi anuchumo po onyo fe ni e ha ni gbomo anami nse bekume ewo mini kra ji Yitsogbamo ji ni oyicho ehe ko ngwo he oicho hefe he kraka e wo here achole Yitsogbamo ni ebanye na ye oicho se alo ebanye na ye ohina alo ebanye na ye okwese ni fe wo he ebanye no oicho fe to ma mia oicho be kumo ba na ke e oicho afa obekugbe alo e oicho drongbe ene me fe Yitsogbamo short we ni Yitsogbamo ji nnoko ni obanya no cha ko uko paracetamol alo washin aten ibuprofen na po obanya uko ni obana hejole shibekuma Yitsogbamo ebani ka uko chofapo na hejole ewo ngmene no ni nkenye ba wie heji nibi ni ha ni Yitsogbamo ba ke ka gbene ko Yitsogbamo na ehehekwe nibi ni ko na aka wa gbene Yitsogbamo na je Yitsogbamo peni sanima ya ni ma na doctor ejake nibi koko mehu nyo ameju amehekpo be mi no Yitsogbamo ni sano na keke hye na kan be ebe sani oya na doctor agbene hu nibi ko me ya nika efata Yitsogbamo here titru ya ko Yitsofo bogbamo sano to obe no ke doctor aya gbasane agbene hu Yitsogbamo ko me ya ni je ni Yitsogbamo keke se ko le hela koklo ni yomi ni ehani Yitsogbamo eba ni chomi akeshi na kan hela sana tawa esegbe na bona fe na cha na kan hela keke Yitsogbamo se efo ewo klen no wo ba wie heji mini kra ni ha ni Yitsogbamo ba Yitsogbamo ni bi pi jino ni ha ni ba the klen no ni ma wie heji dan ka onu dan nyo ha ni mo Yitsogbamo ni titru ya ko no dan fenine enyo ha ni mo Yitsogbamo agbena oni ni nkomeye nike ofo yelie e ha no Yitsogbamo titru ya ni afe ya factory na ka wo can me no ba he no ba ye ni ekomeye ni bi chofanka ni bi na ka wo ni here enyo ha ni mo Yitsogbamo agbena hu ke owo chake ekole no mi owo da gbeke se gbe no nuchumo hewo owo echake fi o ekolo ya nuchumo gbeke ni opa lebi ewo ko ba lebi e dan no ba fo shin ani bi dan no ba kanshin no nyo ha ni mo Yitsogbamo be ko me hu me ko me ni ka ma kanshi gbeke po amenya mewo ewo ba na ko te shishin ojo ko gbomo chu ehe ni no hu nyo ha ni Yitsogbamo ba be ko me hu ke onunu mo fa enyo ha ni mo Yitsogbamo ejake gbomochu nu ehian le bona fe ni no fe no ni ogbomochu mi ya no pepepe agbene hu kasa no ye ni
Nekolo bede ka o tuni o nyo ya bie o babie oni eni yelipo bepoten fe enye hani mo Yitsogbamo agbene hue aya nibi komeni ekole yohe elakono ye ni na kan hela ebanye ni ehani o Yitsogbamo klenklen no ni ma yue heji BP alo hypertension ko ya BP enye hani o Yitsogbamo agbene hu hela ne bani wacho le coronavirus ne no ko ne kwe enye hani o Yitsogbamo me pi ji me ni ka me na coronavirus ne ame Yitsogbamo wa ni da ne sana me nkoto fakashi hela sebafo agbene hu for painkillers alo paracetamol ke codeine o for ame komo enye hani o Yitsogbamo no ni baji ke o Yitsogbamo no paracetamol shikome shenyo ni icho ete be na kan no esa no kwe kodon shi kamo kojibo no for ne kecho fine komo ehani Yitsogbamo eya kekeba e wono ni baji ke o Yitsogbamo ke ko kochofa ke Yitsogbamo te ke ko he jobo e shi no ke Yitsogbamo ebe ko ke ko kochofa ke Yitsogbamo ete keke be ko keke okochofa eja keshi gbomochoe ele chofa ele akeshi chofa ne sani ini ni asheno ewo gbomochoe denche ni hani o Yitsogbamo bona fe ni okochofa owo gbomochoe mi ni nekeni ne ehin kra eja keshi dani obanye ni okpa neke chofa ne komo eba wa ewo mi banye ake wo fe wo mi awo hie ko Yitsogbamo no ko chofa ekome enyo ni Yitsogbamo sefu ka ko chofa ko don kode ntitiri ji chofa ni fio na kan paracetamol hu fio na kan nike obon komo ni opa ha no Yitsogbamo da be fe be ewo be da na sani oko ni je ni npapa ni ewo sani wo fe wo mi awo hie ni waka kolo neke chofa ne pi fenini niko ba kwa kopo mi amo hie no ko pharmacist aya wie ya drugstore no chon pharmacist no ni fiobo niko chon le e ba to chofa ni hin abo ni oba ko ni no ni fiobo ese ba fo no ko klo hu ni enye ha ni o Yitsogbamo ji stroke ke moko ya na stroke ke Yitsogbamo nyo ni no e je Yitsogbamo ni ko chofa no e ba yo ba na ke Yitso e ba gbabo ko chofa po enamo ewo ni bi ko meye ni ko Yitsogbamo ke ebogbeno no hwe sani o teshiamlo no ya na doctor ewo no e wochole emergency signs alo emergency signs and symptoms ejini bi ni ke ebano ebe sa no teshi no ya na doctor esa no mo kra ewo clean no oba na keshi o Yitsogbamo ni efe tomobo gbomo denche o fe basa ona no ko na ko yue mo eje pe papa me ko me hu ya ni ichu engbale keke e faint alo egbeshi eke na no ko na sana wole na wosole na ke nu asu ehie na kwa keshi e ba teshin lo agbene hu Yitsogbamo ko ya ni e ha ni o he do wa denche ni no chom ya ke no ko clone ya no je Yitsogbamo keke ni agbene hu e ko mo ba na ko kwe e wa no onyo chon Yitso no hu sano teshi no oya na doctor amlo no be ko mo ba na keshi ko kwani o na ni efe to mo hien dibo o ingbe o kwani o na national Yitsogbamo ke o wie mo ba na ke wie mo ba Yitsogbamo ko nye o ba na ko nyonye fe e chom ya keshi no ko njano e gbomocho emi je Yitsogbamo keke ni no ko njano ni sa no teshi no ya to doctor segbe no ke doctor agbasane amlo no je no ko na tashin ye ewo mimba keshi wo fe wo mi awo hie ni kan ne kan no ko bogbe no alo mo ko no ke yo hia o na ke no ko ne kan fele onyemi obi alo ko na bi ko ya hia alo mo fe mo kra ni yo ma se ko na no ko ne kan ye mo here alo na no ko ne kan jano onu chumo he e fe he kra no ba na no ko ne kan ya no mi amo hie ni o cha taxi
alo otu omena wabo ni mo agwala mlo no na kala ya no doctor bona feni no ni janya mo na mla eja ke ne ke ni bi ne ka mese che eke echonoko klokra e wonya wo fen wo mi a wo he ni wo bwa wo he bona feni wo fen wo na he wale ni wonye wo hishi ye mi she mi agbene no ma wie heji Yitsogbamo ni ke onna ni sani otu o doctor segbe je no ko ni sani oya no ana doctor amlo no shi sano mi o here no tobe no ya no ke doctor aya wie klen no ji Yitsogbamo ni ofo na mo oba na ka shi ochile ba ho o Yitsogbamo tomoshi enyo eke wo so chi hu o Yitsogbamo tomoshi enyo alo shi eten no ni chano Yitsogbamo wo be bo dane o Yitsogbamo onye ofe ohe nokonoko echon mi akeshi sani otobe ni oya na doctor no kela agbasane agbene nwe oba na akeshi Yitsogbamo ekomeye ni ke okocho fapo eya oko paracetamol alo ko ibuprofen alo te pharmacy stay habo chofako ni ewa Yitsogbamo choba na ko kofen shi ese Yitsogbamo sefo echon mi akeshi sano ya no ya na doctor no kela agbasane agbene nwe Yitsogbamo ni ke egbabo oba na ko nyo chuni onyo ya nu chumopo no hu echon mi akeshi no ko yanu ni sani doctor akwe bekmo Yitsogbamo ke ba oba na ke ba ke hani bogbo o fe basa ona no fi o he no chon mi akeshi sano ya ni oke doctor aya yue Yitsogbamo ni bi pie ni afio na ke mona ewo bia ne wo ba wie ni bi ni oba nyo fe ya hia ni oke mo Yitsogbamo na klen no ji ke o Yitsogbamo klen ni no ba bio heji ani mene inunu eja keshi nunu mo hia gbomo to e wa denche kanu be omi ha no Yitsogbamo ewo ko Yitsogbamo no na keshi onu ko nu pe ya no ya to onu no nu ni nu oba nyo nu pi shikome alo ba anya ni o mo twinshi onu fio ke ko me be fio ke ko nu fio ke ko me ke ko nu fio ni oba na ke ko boy na kan fe mo Yitsogbamo ko jofa po shi Yitsogbamo ba ya ni energy no ko ni na ye me pi ya he akeshi me pi ka me ke ba ka me Yitsogbamo no bi ama akeshi amenunu lo amaka mene po nu ko nu ni no me fe ehi sani won mi awo he be ni won ye ni ye sani won nunu hu eja akeshi nu ehia wo wa denche nu ehia gbomocho nu ehia wo wa denche agbene hu ke o Yitsogbamo sano bio ya akeshi mene tenwo tete ni akashi nwo alo ni akashi nwo nkashi mi ndwen be kome wo no woko Yitsogbamo ha no Yitsogbamo wo ko na kan pe be ni chon mi akeshi sano mi o hie no jo he na kan gbele mi amo hie no ya kashimla bona fe no nyo jo gbomocho he eja ke gbomocho hia wo wa denche ka be gbomocho wale ni bibi ya no nyo fe ewo sanwo mi awo hie ni wo gbomocho dane ya he wale bona fe ni wonye wo fe ni bi ni kan wo twi no ni wo mi ya she wo he agbene hu stress hunyo ha ni Yitsogbamo ba ni bi jino ni ha ni wo na stress alo ni bi jino ni ha ni wo fi yen ni ke ona kashi o fe yen e wo no Yitsogbamo e ba no be sano kwe ni bi ne ha ni o fe na kan o kwe no to fe Yitsogbamo kenu chumo jino ni gbo na ko ma kenu chumo mi ni bi san ma fe ye je me bona fe ni ma na hejole nu chumo kashia ni bi ni ha ni ofi yen ko ma kashia mi ni bi ni manya ma fe mi ni san ma pa fe mo alo mi ni san ma chano ni ma fe ni bi ne hia ni san o pa fe mo baba pa bona fe ni onye ni o na e wo mi se ni Yitsogbamo ka ni bi e ka bo ogbe no agbene ho ba nya drugstore no ke pharmacy star agbasane ni ko kele agbasane e ba ha bo chofa no ba ko ni Yitsogbamo ba ya
ni ke ofe ne ke ni bi na fe tamobo ni wi ni Yitsogbamo esefo ebe sano na ke sano na doctor niko na doctor bo fe boni fe ni bi short ye ni afio na ke mo Yitsogbamo na chofan short bi ye ni aha ko Yitsogbamo na esefo o Yitso ni gbabo ni eha no nyo fe noko kra o Yitso ni gbabo ni eja aka hela koklo ni yo min ka anya na kan ni aba mo hela na ni Yitsogbamo hu se ba afo ekome ni bi na ka cha Yitsogbamo acupuncture alo gbolemo ene me fe wa ni Yitsogbamo se fo ewo ihe on ya ka nmene no ni wo gbasane ya he ne o kase noko mi hun kase no ni ihe on ya ka ba wo fe ke Yitsogbamo ba wo gbe no wole no ni wo ba fe ni ke wo fe ni Yitsogbamo se fo be wole aka sani wo ya ni wo ke doctor aya gbasane e won hi on ya ka shi wo fe wo ba mi awo hi wo ba wa wo he ni wo ba wa me ni yo wo ma se wo ba wa me ke ne ke no ko ba me gbe no min danye fe shi aka nye fe tue nye ha mi e wo ke na anyu asumo wo ba pe ko ke o subscribe ko to channel na mi amo hi ni onye subscription button na no ni mala hu ni yo e ma se mi amo hi no nye mala hu no ni ko nye mala no mala ten ni ba no ni je din nye no bona fe ni da be fe be kan fe video kan poster oni ne ahye no min danye fe shi Koko TV 1 ne ni wo so chi ke na anyu asumo wo ba pe ko bye bye.